1 year sa daycare, 1 year sa kinder, 6 years sa elementary, 4 years sa high school, 2 years sa K-12, 4 years sa college. Total, 18 years na pag-aaral. Nag-apply ka ng trabaho pagkatapos mong mag-aaral. Requirements: diploma, TOR, resume, barangay clearance, police clearance, NBI clearance, birth certificate, valid ID, medical certificate, drug test, SSS number, PhilHealth number, pag-ibig number, BIR number, work experience,